हेलो एवरीवन आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी जे वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली किपरि स्वतंत्र एवं आदर्शर निकटवर्ती से कहते एथिरे मानव जीवनर सर्वविध व्यापारर जोग अछि। केवल राजा राजपुरुष बा राजनीति घिनी वर्तमान इतिहास नुहे। एथिरे जाति साधारणर आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान सकल प्रकार प्रयोजनीय विषयर समावेश अच्छी। तेणु से पूर्वर कही जमी गोटे ऐश्वर्यशाली राजा समाज कौन समाज गोटे अंग सेमती कृषकटे भी समाज गोटे अंग। तेणु दुई जनकर भूमिका समाज अच्छी। तेणु आम कही आरंभर जे आम सका उठा राति शोवा पर्यटन जहाँ जहाँ आम जीवन चली प्रत्येक जिनसर इतिहास अच्छी। इतिहास खाली गोटे वंश बा गोटे राजा राजुड़ा कहानी मनगढ़ा कहानी इतिहास नुहे। तेणु से कर बर्तमान जो इतिहास अच्छी ता कौन हो जाति साधारणर आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा वाणिज्य यह राजनैतिक जहाँ कौन सबूर प्रयोजनीय विषय समावेश अच्छी। तथापि स्थूल यह राजनैतिक इतिहास पदव्याज सही कारण कौन चिंताशील पंडित कौन करती साहित्य इतिहास धर्म इतिहास विज्ञान इतिहास इत्यादि नाम दे विभिन्न विभाग रे क्रमिक उन्नति विवरणी पूर्णतर आकार रे लिपिबद्ध करने को प्रयास होती। आम जब ओडिया साहित्य कहवा तो जिते बड़े तुम्हें माने किए जब ऑनर्स रख एक देख गोटे अच्छी ओडिया साहित्यर इतिहास। ओडिया साहित्यर इतिहास कौन अच्छी जे तुम्हें ता भीतर देखिए चर्जिया साहित्य प्रथम जो होता सांध्य भाषा ता पूर्व आदिकवि सारला दास कथा सेमती परिवर्तन हो अत्याधुनिक साहित्य पसंद तुम देख शुण पढ़ी दशम क्लास रे जो सबुज साहित्य हो प्रगतिवादी साहित्य हो रीति साहित्य गोटे जो विभिन्न समय रे पंचशखा साहित्य साहित्य को विभिन्न भाव में कौन है विभक्त करा जायछि। तो सी भी सेमती अच्छी धर्मर सेमती अच्छी प्रथम धर्म कौन है लोक मैंने क्या पूजा करुले पुणी केमती केमती परिवर्तन है। आम आज को केते केते देवादेवी को आम पूजा कर आगुरी कौन थी शैव शाक्त कौन सूर्य पूजा करते धीरे धीरे लोक मैंने केते देवादेवी को पूजा कर धर्मर भी परिवर्तन होची विज्ञान भी परिवर्तन होची। विज्ञान प्रत्येक जिनस प्रतिदिन तो विज्ञान किसी ना कि नुआ नुआ जिनस सृष्टि करुच्ची। तेणु प्रत्येकर इतिहास अच्छी तुम्हें से न्यूटन ठार कौन सृष्टि है बा गालीलियो ठार सृष्टि है आम जब कह पठाणी सामंट ठार कौन सृष्टि है धीरे 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 ता परिवर्तन आम आगुरी जानी 9टा आमर कौन जो ग्रह अच्छी एवं आम कहे 8टा अच्छी। तो किसी किसी सब प्रतिदिन किसी परिवर्तन होची इतिहास प्रत्येक जिनसर से कौन कहते इतिहास अच्छी इत्यादि नाम दे जो पंडित जन बा जो चिंताशील व्यक्ति माने से कौन कर इत्यादि नाम दे विभिन्न विभाग रे क्रमिक उन्नति धीरे माने पूरा आरंभ रू आज पर्यंत तार समस्त विवरणी को ठीक भाव में से प्रदान कर क्रमिक उन्नति विवरणी पूर्णतर आकार रे लिपिबद्ध करने को प्रयास होचन से चेष्टा करुचन। मनुष्यर ज्ञान शक्ति और समयर अल्पता विषय विवेचना कले ए प्रकार चेष्टार सम्यक औचित्य बोध हुए। से कौन कहते मनुष्यर ज्ञान शक्ति समयर अल्पता विषय विवेचना कले ए प्रकार चेष्टार सम्यक औचित बोध हुए अस्वीकार करा जाई पारे ना। तेणु ए प्रकार जो चेष्टा को आम कौन करवा सम्मान दरवा दरकार बा आम देखो गोटे प्रचेषा से करुँच। तेणु से कहते इतिहास लिखन प्रणाली संबंध में दिन को दिन प्रभुत उन्नति साधित होची। आगर कौन होता साहित्य से मैंने बाहर करते देवे ना तार परिवर्तन हो कि उन्नति साधित होची संदेह ना। मात्र प्रकृत अनुसंधिष्ट व्यक्ति से संतुष्ट रही न पारे जे अनुसंधिषा अनुसंधान करिवार इच्छा जहाँ आम कहे अनुसंधिष्ट व्यक्ति
प्रत्येक जिनस से किसी नुआ सृष्टि कर ना प्रत्येक जिनस कौन तत्व तार चेष्टा कर चिंताशील भाव में चिंता करें से अल्प के संतुष्ट हो पारे प्रतिदिन से परीक्षा करीक्षा कर गवेषणा करुच्ची तेणु से चिरदिन मानव समाजर नाना विभाग इतिहास अनुसंधान करिबारे प्रवृत्त रही तेणु से लोक मैंने किए से जो द्वितीय श्रेणी व्यक्ति चिंताशील व्यक्ति तत्व निरूपण प्रयासी जी से सब सबू विषय से कौ विषय साहित्य शिल्प वाणिज्य धर्म नीति काव्य उपन्यास विज्ञान दर्शन समस्त ता निकटरे ऐतिहासिक सत्यमय तेणु जहाँ जहाँ आम पाखरे अच्छी आमर विश्वास हो आम चलणी हो साहित्य हो शिक्षा हो से कौन चिकित्सा शास्त्र हो बा काव्य उपन्यास विज्ञान दर्शन प्रत्येक जिनस सबुथिर ऐतिहासिक सत्य रही कौटू सृष्टि है कहीं सृष्टि है तार कारण कौन ता द्वारा समाज केते कल्याण पाई ता द्वारा समाजर कौन उन्नति साधित होती द्वारा केते जन प्रेरणा पाई समाजर कौन जो नीति नियम कौन परिवर्तन हो प्रत्येक जिनस युड़िक कौन आधार करके तेणु से कहते प्रत्येक व्यक्तिर जीवन आहार परिच्छेद परिच्छेद माने कौन पोशाक ता निकट में जीवंत इतिहास रूपे प्रतीत हुए कौन आम जदि सभ्यतार आरंभ को जीवा जे सेते मनुष्यटी कौन खाऊला ता जीवन में कौन बंचुला से कौन पिंधुला तार विश्वास कौन थिला जनबसती केमती उठिला केमिति गोटे स्थान दूर जगह को जावाई जो असुविधा होता तार समाधान से किपरि कला पुणी समय को बचाई से कौन कला शिक्षा शिक्षा केमिति दरकार शिक्षार प्रचार प्रसार करने कौन कौन पाई दरकार पड़ला आमर जो निरक्षरता किपरि दूर है जो प्रत्येक औषध आगुरी लोक मैंने चेरमूली व्यवहार करते धीरे धीरे कौन है तुम होमियोपैथिक हो एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो तार औषधर सृष्टि है तो विभिन्न प्रकार जिनस केमती सृष्टि है से सबू तार इतिहास कौन जीवंत रूपे ता पाखरे आसी पहुँचला इतिहास जेपरी भाव में लिखित हो पठन प्रणाली उपरे तार उपकारिता बहु परिमाण निर्भर करे पाठक जेबे वर्तमान संगे एवं निज जीवन संगे अतीतर संपर्क विस्तृत होई इतिहास अध्ययन करने को प्रवृत्त होती तेबे से अध्ययन विडंबना मात्र कौन से कहते इतिहास जमती लेखा हो आम केमिति ताको पढ़ुचे बा आम ताको पढ़िबा पाई पढ़ुचे ना सेतरु किछि ग्रहण करुचे सेतरु हम किछि शिखुचे बा किछि जानि पारुचे पाठक जेबे वर्तमान संगे निज जीवन संगे अतीत संपर्क विस्मृत होई ये गोटे भल पॉइंट से कहते विस्मृत माने तुम भूली जाइछ अतीत सहित तो सामने खाली तुम गोटे पढ़िया पढ़ुच ताहले से इतिहास पढ़िबार किछि लाभ नहीं से इतिहास अध्ययन होछि विडंबना मात्र तुम्हें ताको संजोग करिवो जे वर्तमान स्थिति कौन थिला तुम्हें तुम जेजेमा बा तुम जेजेमार जदि बंचिचंती तांकर तुम्हें पचारिबो से केमती जीवन बंचुथिले तांको समय पोशाक केमती थिला तांको खाद्य केमती थिला तांको केमिति रखा जाइथिला केते अंधविश्वास थिला केते विश्वास थिला केते कुसंस्कार थिला धीरे धीरे परिवर्तन आम केमती सभ्यतार उच्चतम पाहाचरे से पहुँचले ताहा केमती आम पाखक आसिला ये सबको आम संजोग करवा जे आम बापा केमती गाँव चाटशाड़ी में पाठ पढ़ुते आम पढ़ला कौन इंग्लीश मीडियम रे पाठ पढ़ुचे आम भल पोशाक पिंधुचे आम पाखे जोता अच्छी चपल अच्छी मोबाइल अच्छी केते कौन सभ्यतार परिवर्तन हो गलानी किंतु ताहा थिला कि पूर्वर तेणु आम संजोग करवा जे एते उन्नत जिनस आम पाक पहुँचला केमती मनुष्य भितर चिंताधारार परिवर्तन किपरि होउछि तेणु जदि आम ताको संजोग करि पारने ताले ए जो इतिहास पढ़िबा ता विडंबना मात्र इतिहास केवल केते गुड़िए घटनार समस्ती छड़ा कौन से घटनार पश्चात देश आम जाचे इतिहास जो पढ़ा गप भाया लगे ये राय कथा होता एमती युद्ध होता है सब होता घटना भाया लगे किंतु प्रकृत में से घटना पछरे जो नियम बा जो सृष्टि नियम तांकर हस्त कार्य कर कहीं घटना घटिला जदि महाभारत युद्ध न होता ताले प्रकृत में सत्य असत्य बोली जो जिनसा आम बुझी पारि न था तो सी जिनस कौन आम पाखे पहुँचुची आलेक्जेंडर सारा विश्व को कौन कले जय कले किंतु शेष से कहले मोर दुई हाथ को कौन कर तलू को मुझे मरबी तुम तलू को झुलई देव झुलई देले सारा जगत जान
ମୁଁ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତା ସରି ମୁଁ ଯାହା ହାସଲ କଲି ତାହା ମୁଁ କେବେ ନେଇକି ଯାଉନି। ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ମୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ସମାଜରେ ଭଗବାନ କିଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତା କିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଯେ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିକି ଲାଭ। ଯେମିତି ଆମର ବିଷୟରେ ଥିବ ଇତିହାସ, ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା, 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା, ଚାଲ ଉତାରି ଦେବା, ଘୋଷି ଦେଇଥିବା ବା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବା, ଲେଖିବା। କି ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ବା ସେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ କଥା ହଉ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କଥା ହଉ, ଯାହା ତୁମ ଯେମିତି କହିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ସେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ବା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ଘୋଷି ଦେଇକି ମାର୍କ କେମିତି ରଖିବା, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ କରିବା, ସେଇଭଳି ହିଁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସେ ସମୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିକି ଲାଭ। ତେଣୁ ସେଭଳି ପଢ଼ି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଅତୀତ କାଳରେ ଯେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ନିୟମ ସେଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିୟମ କାମ କରୁଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ନିୟମ କାମ କରୁଛି। ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ସେ ନିୟମଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ସତ୍ୟର ଜୟ, ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରିବ ତାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନିୟମ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତ କାଳରେ ଯେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ନିୟମ ସେଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ସୈସାଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ଗୁଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମଣିଷ ସମାନ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେମିତି ବି ଈର୍ଷା ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି, ଘୃଣା ଅଛି, ଦେଶ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ବା ଖରାପ ହିଂସା, ଦେଶ, ଘୃଣା, ଅସୂୟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବି ଲୋକ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ। ବା ମୁଁ ଯଦି ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବି ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ ବି ଅଛି, ଦାନବର ସ୍ୱରୂପ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମାନବ ରୂପରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ସମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇ ନପାରେ, ଆଦୌ ମତଭେଦ ହୋଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଛି। ବୈଷମ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛେ ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏକ। ବୈଷମ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଅଛି ବହୁତ। ଆମର ସେ ଭେଦଭାବଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିବେକ କାମ ଦେଉଛି ଆମେ ଉଚିତ କାମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ କ'ଣ ହେଉଛି, କାମନା, ବାସନା, ମୋହ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଭୁଲ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ କହିବାର କଥା ମଣିଷର କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ମତଭେଦ, ତାର କଥାର ମତଭେଦ ହେବନି। ବୈଷମ୍ୟ ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଘୃଣା ଯେତେ ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଜଗତରେ ଯେତେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉ ପଛେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକ। ଏକା ମାନବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଆମେରିକାନ ନୁହଁ, ଆଫ୍ରିକାନ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହଁ, ଏକଥା ନୁହେଁ। ସେ ଭାରତବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୁଷ ଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ହିଟଲର ଶାସନ ହଉ,
नहीं तो से रोम सभ्यता कहीं विलोप है कारण अत्यधिक जो अधर्म पाप ये सब बढ़ला तो सभ्यतार नष्ट है तेणु से कहते साधारण भूमि अच्छी ब्रह्मांडर अंतरतम प्रदेश एपरी एक साधारण भूमि अच्छी जो कौन प्रकार भेद बा वैषम्य परिदुष्ट हुए ना से भूमि उपरे दंडायमान हो पारे मनुष्य आपना भितर समग्र समस्त ब्रह्मांड प्रत्यक्ष करने को समर्थ हुए जो से आरंभ कहते गोटे व्यक्तिर जीवन को जब आम बुझीपर समग्र ब्रह्मांडर मनुष्यर जीवन को आम बुझीपर से कहते कौन आम गोटे निर्दिष्ट भूमि पर समस्ते छिड़ा जब आम देखा ता भीतर को मनुष्य कौन कर मनुष्य आपना भीतर समग्र से जो भूमि भीतर जब छिड़ा आम जब कौ भूमि सत्य सत्कर्म सत्पथ सचिंतार आम जदि जीवा सारा विश्व ब्रह्मांड को आम निज भीतर आम देखिपर भितर समस्त ब्रह्मांड प्रत्यक्ष करने को से समर्थ हुए एवं सर्वत्र सर्वमंगलमय से सर्वत्र सर्वमंगलमय विधातांक प्रत्यक्ष हस्त दर्शन करी स्तंभित मोहित हुए से चिंता करे जी ये सबू घटना पछरे सृष्टि नियंतांकर हाथ अच्छी सबूर मूलपिंड हूँ गोटे तुम्हें जदि अधर्म करुच अन्याय करुच तुम विनाश हो तुम्हें प्रत्येक युद्धर प्रत्येक कथार जदि तार निष्कर्ष पहुँचब सब बड़े सत्यर जय तेणु से कहते ये सबू घटना पछरे विधातांकर प्रत्यक्ष हस्त दर्शन करी स्तंभित और मोहित हुए सुतरां सेठारे से देश कालर दूरत्व विनिष्ट हो जाए सेठी तुम कहबनी मु भारतवासी अमेरिकावासी तुम भाव ये पूरा ब्रह्मांड हूँ गोटे से हूँ मानव सभ्यता तेणु से भितर से कौन करुच्ची तार कर्मफल बा तार जो कार्यकलाप ताको कौन करुच्ची उचित मार्ग में नब बा तार विनाश कर तुम से देख पार तेणु जब आम गोटे जगार छिड़ाई पार सत्य धर्म न्याय से भूमि पर जब आम छिड़ाई पार सारा विश्व को आम देखिपर जे कौन सबकि ईश्वर इच्छा हो सुतरां सेठारे देश कालर दूरत्व विनिष्ट हो जाए इतिहास पाठ करने बेले अनेक समय आम्भे माने अलिखित भाव से साधारण भूमि रे उपस्थित हो आम लिखित भाव कौन कल अन्य मनस्क भाव में से जगार पुणी कौन होता आम तो गोटे घटना घटुचे आम आखि आगे से दृश्य नाची जाए से घटना आम आखि आगे झलसी उठे से भूमि पर कौन हो आम अलिखित भाव से भूमि पर उपस्थित हो सेते बेले अतीतर सुख दुख हर्ष विषाद भय विभीषिका साहस विक्रम जीवन मृत्यु आम्भ निकट में जीवंत मूर्ति परिग्रह करी दंडायमान हुए आमको लगे सते जेपरी आम कौन करे छिड़ा होइछे आम ताकू निजे निज आखिरे देखि पारछे एते जीवंत भाव से लिखाई थाए तो ताकू पढ़िले आम लोम टांकुरी उठे तेणु निज जीवनर व्यापार तुला तेणु लगे सत्य कि आम देखीचे आम निजे अनुभव करचे आम निज जीवनर व्यापार तुला प्रतिभात हुए यही अवस्था अतीत प्रति हृदय सहानुभूति स्वतः जाग्रत हो उठे अतीत प्रति कौन आम नतमस्तक हो जाओ आम आखि भी बेले बेले छल छल हो जाए बेले बेले आम कौन से जो महापुरुष मानकर जीवन गाथा पढ़िले आम एते मात्रा प्रभावित होता बेले बेले आम आखि कौन हुए छल छल जाए आ बेले बेले कोठी ना कोठी आम भीतर से आदर्श जागी उठे बा जाग्रत हो उठे अतीतर जय उल्लास निज जीवनर जय उल्लास परिणत हुए जदि किसी खुशीर घटना हो आम मन भीतर हस आसी जाए खुशी हो जाओ यहीपरि प्रत्यक्ष घटना संगे संगे जो जीवनर जोग संस्थापित हुए आम कौन करूँ से अतीत को आम निज जीवन सहित जो आम जड़ित हो जाओ ताको निज भीतर आम अनुभव करूँ से कौन हुए समग्र अतीत वर्तमान आकार धारण करे जदि आम सामने सेमती किसी गोटे गोटे किसी घटना घटी ता परवर्ती केमती युद्ध है बा तार परिणति कौन है जदि से वर्तमान समय से एमती किसी घटना होती तो आम संजोग कर जदि से समय ये परिणति घटी आज भी से परिणति घटव तेणु कौन हुए आम वर्तमान आकार धारण करे प्रकृत पक्षे चिंताशील पाठक इतिहास वर्णित सकल प्रकार चित्र निज जीवन रे समसामयिक समाज मध्य
ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ, ଆମେ ସେ ଅତୀତରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯିବା କେମିତି। ଆଦର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଶିଷ୍ଟତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଶାଳୀନତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମର କ'ଣ ଆଦର୍ଶ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ। ଦେଖିଛ ଆମ କଥା କଥାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ। କାହିଁକି କଥାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? କାରଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଏ, ତା ପଛରେ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଇତିହାସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରକାଳ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ, ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷର ଅଧିକ। ମାନେ ଆମେ ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ବେଶୀ ମଣିଷକୁ କାମ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଯେଉଁଟା ମଣିଷକୁ ବେଶୀ କାମ ଦିଏ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର। ଇତିହାସ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାସି ଉଠିଲା, ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର ଆସେ। ସୁତରାଂ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେ ଗୁଣୀ, ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସରୁ ମଣିଷ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କରେ ଉପରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବତ ସର୍ବକାଳ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବତ, ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବକାଳରେ, ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏକ। ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା, ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା, ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିର ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧପତନ ହେବ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ପାଇଁ ମଲା, ତା ଅହଙ୍କାର ହଉ ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ତାର ଗର୍ବ ପାଇଁ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ମାନେ ହଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଦି ସେଇ ଚରିତ୍ର ଲୋକଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବି ନେବ ତାର ବି ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧପତନ ହେବ। ରୋମ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ କ୍ରୂରତା ପାଇଁ ବିଲୋପ ହେଲା, ଆଜିର ସଭ୍ୟତା ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଦେଶ ହଉ, ଯେଉଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ସେଇ କ୍ରୂରତା ଆଚରଣ କରିବ, ତାର ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଧପତନ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କାଳରେ ଗୋଟେ ଜାତି ବା ସଭ୍ୟତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧପତନ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଜି ବି ସେଇ କ'ଣ କାରଣ ଘଟିବ ତାର ଅଧପତନ ପାଇଁ। ଉନ୍ନତିର ଯେ କ୍ରମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ସେହି କ୍ରମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଧପତନର କାରଣ ସେ ସେମିତି ଏକ, ଉନ୍ନତି ବି ସେମିତି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର୍ଶର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଯାହା ଯାହା କରି, ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ କରୁଛି, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ସମାଜର ଆଦର୍ଶ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଆଦର୍ଶର ଚରିତ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ସମାଜରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକଳ ଗୋଟେ ଜାତି ଯଦି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାହାର କାରଣ ଯାହା, ଆଜିର ବି ସେଇ ଜାତି ଯଦି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସେ କାରଣ ବି ସେଇଆ। ଯଦି ଅଧପତନର କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜିର ବି ସେ ଜାତିର ଅଧପତନର କାରଣ ସେୟା ହେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ବିପରୀତ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କରି କେହି କଦାପି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। କ'ଣ ଯେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ, ସେ ପାପ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି କରୁଛି, ମୁଁ ପାଇବିନି। ପାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। କାରଣ ସବୁ ପଛରେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ବିଧାତାଙ୍କର କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟି ନିୟତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବିପରୀତ ପଥ, ମାନେ ବିପରୀତ ପଥ ମାନେ କ'ଣ, ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଆମେ ଯଦି ସେ ବିପରୀତ ପଥରେ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଜାତି ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ଯିଏ ବି ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କରୁଛି, ସେ କେବେ ବି କ'ଣ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା, ତାର ପତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିରକାଳ ଅହଙ୍କାରରେ କ'ଣ କରିବି, ବକ୍ଷସ୍ଫୀତ କରି, ଛାତି ଚଉଡ଼ା କରି ଚାଲିବି, ବକ୍ଷସ୍ଫୀତ, ଛାତି ଚଉଡ଼ା କରିକି ଚାଲିବି, ଅଥଚ ମୋର ପତନ ନାହିଁ, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏହା କଦାପି ହୋଇ ନପାରେ। ଅହଙ୍କାରୀର ମସ୍ତକରେ କ'ଣ ହେଇଛି,
ପତନ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରୀର ମସ୍ତକରେ ପତନ କଥାଟି ସର୍ବତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମାନେ ତୁମ ସହିତ ଥିବି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ପଛରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବି। ତୁମେ କହିବ ଇଏ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ନିଜର ଲୋକ। ଏମିତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି? ଲୁଚି ଲୁଚିକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି। ସିଏ ଭାବୁଥିବ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରିବି? ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କ'ଣ କରିବି? ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବି। ମୋ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସର କାମ କରୁଛି, ମୋ ପଛରେ ଯାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦୁରାଶା ମାତ୍ର। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ଏମିତି କରି କ'ଣ ହେବ? କେବେ ବି ମୋର ପତନ ହେବ ନାହିଁ, ବା ମୁଁ କେବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିବିନି, ବା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ କାମ କରୁ, ବା ଗୋଟେ ଜାତି ଅଲଗା ଜାତି ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁ, ବା ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପତନ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ବା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପତନ ହେବ ତାର। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ, ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ ମନେ ରଖ। ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ଏକପଦୀ ପଡ଼ିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଅଛି, ଯେ ପରିଣାମକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ଅନେକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ମାନେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା, ଯେ ପରିଣାମକୁ ଦେଖିପାରେନି, ସେ କ'ଣ କରେ? ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ କରିବା, ନିଜେ କ'ଣ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପରିଣାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ପ୍ରକୃତିରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେ ସୁନାମି ହଉ, ଝଡ଼ ହଉ, ବାତ୍ୟା ହଉ, ବା କିଛି ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଉ, ବା ଆମ କ'ଣ ବିଧାତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ ଅଭିଶାପ ହଉ ବା ଇଏ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଉ ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଜୀବନ କେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ଦେଶ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ର କ'ଣ ପାତ ପଡ଼ିଲା ପରିକି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ସୁନାମି ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ବା ଆକ୍ରମଣ ହେଉ। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଥିବା ଘଟଣାଟି କ'ଣ, ପହଲଗାମର ସେ ଯେଉଁ କେତେ ଖୁସି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପରିଣାମ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ଯଦି ଆମେ ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛେ, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ତାର ପରିଣାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିପାରେ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ତୀରହୁତ ହୁଏ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯେତେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଏମିତି ଏମିତି ହୁଏ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ନା ଆମେ ଯଦି ଅଧର୍ମ କରିବା ଆମ ସହିତ ବି ସେଇ ସମାନ ଅଧର୍ମ ହେବ, ବା ଆମର ପତନ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଯିବା, ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା, ତା ସତ୍ୟରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର କେବେ ବି ବିପଦ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଆମକୁ କେବଳ ଏଇ କଥା ହିଁ ଶିଖାଏ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ତୀରହିତ, ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଅବିଶ୍ୱାସର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କ'ଣ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁ। ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟର ଜୟ, ମଙ୍ଗଳର ଜୟ, ପୁଣ୍ୟର ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପ୍ରାଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ, ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଇତିହାସ ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା।